What's up mga uncle ug mga auntie? Sa dili pa ko magsugod, palihog lang ko sa pag-share, follow, and like this video or comment. Thank you and God bless. So din darpita mga uncle ni sakay mi og kanang tricycle. Kuyog na ko nga akong kauban sa boarding house. So medyo nakagikan mi mga 10 na gyud kay dugay man pud siyang nakamata. So ako na lang man pong gihulat kay luoy pud itong biyaan ang bata. So mo to mga uncle kanang diring dapita kay niingon si uncle nga kanang mo hapit siya sa tindahan kay lagi mo minom siya og kanang sting. So kami naghulat na lamang pud mi diri kay ingon siya moinom gid sa sting kay lagi duka kuno kaayo. So shout out nimo manong driver, padayon ra gyud sa imong kinabuhi og kabalo ko nga dili kita pasagdan sa Ginoo unsa man na ato ang sitwasyon karon nga atong giatubang. So padayon ra gyud ko. So mura gid na akong ikasulti og kanang diri dapita mga angkol, padayon ko sa akong tabi, dool-dool na ko ng dool-dool na mi naabot sa church. So aning tudlo ko direng dapita kay iginan ako si angkol nga kanang diha ra mi kolonahan anang may naay truck. So salamat kay Col sa imong kaayo og mao na ni amo ang simbahan mga guys, mga angkol. So thank you for watching and God bless.